টিকি মাৰাটো অন কৰে কিমান ভাত টাইম হ'ল বাট টাইম হৈ গৈছে দে উঠ উঠে তোমাৰ নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান পানীত বুৰি থকা সময়ত তেল ভোগ তোৰ পৰিচয়টো নেথাকে হাই মোৰ নাম শ্ৰী তেল ভোগা দাস পৰাৰ পৰা আহিছোঁ একো সুধৰ তোৰ পৰিচয়টো দি সি অসমীয়া জানে আমেৰিকাৰে মানুহ ইংৰাজী কথা প্লিজ ইউৰ পৰিচয় হোৱাট কি কয় অসমীয়া হিন্দীও নকয় तुम क्या हिंदी जानते हो? थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। तुम्हारा परिचय क्या है? मेरा नाम है जॉर्ज टेलर। ए, तरजीह है, पाका नहीं ना सके। उधर देखो बा। तो हिंदी जाना ना? हिंदी तो बात जाना ना। बताओ दो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है तेल भोगा दास, फादर का नाम है गेनरू दास। ए दास, तुम्हें नाम कब दिया ना है? तो आता है कब दिया तुम नाम तो? हम स्पेलिंग बेसिक क्या कहो? उधर देखा जाओ। उधर चल। বন্ধুসকল মই এতিয়া নিৰ্জনৰ পৰা মন্তব্য ল'ম প্ৰথমতে মই তেল ভোগা দাসৰ পৰা মন্তব্য ল'ম তেল ভোগা অসমৰ অৱস্থা এতিয়া কেনে নকবি দে আমাৰ মোৰ পেটা গেলাছি এটা ব্ৰেকিং নিউজ অসমৰ অৱস্থা বোলে কেৰাচিনৰ দৰে মই জানোতে কেৰাচিন যেনে দৰে পানীত ভাহি থাকে তেনেদৰে বোলে অসমৰ পানীত ভাহি গৈছে আৰু এটা সুধো ৰয়া আমেৰিকাত ৰেচন টেচন দিয়ে নেকি दे उधर देखा देखो तुम्हारे अमेरिका में रेशन देता भी नहीं देता है लेकिन तुम्हारी असम की तरह चावल दाल नहीं देता है हमारे अमेरिका में पोगो पिज्जा चाउमीन चिकन ये सब देता है तुम लोग गरीब हिंदुस्तानी हो तुम लोगों को फटा फुटा तिरपल देता है ते जगह दाम गरीब हिंदुस्तान में बसी और हम तत्था बसी और सुन तुम 48 सनर আগত জি কলি কলি ইচান নহবো সালা तुम लोग गरीब हिंदुस्तान हो तुम लोग हमारे पैरों के नीचे ही रहोगे तुम धर पैरों नीचे न हमारे पैरों नीचे ठेकी लंदे মই যে অঙ্কর বানান দিছিল তোর পিঠিত আজি গরু বাজার বই দিল ওই হলা রাইস কোন এতিয়া আমি এটা বিউটি লও लैक्मे आइकॉनिक काजल इतना गहरा जो समय को मारते लगातार सफर ये इसे मारते लगातार काम ये इसे भी मारते ये है गहरा काला काजल जो समय को मारते 22 घंटों तक लैक्मे आइकॉनिक काजल लैक्मे रीइन्वेंट उम्र सारी বিরচে হলে এই बहुत বিরচে হল সাধারণছে এই জায়গাটা কি কথা কয় এমন যত্ন সাধারণ এটা করছো ओए तुम क्या साधारण हो व्हाट इज सदा जो पहले सुन लेकर आते लेपता है फिर मिही टुकड़ा करके मिही कोरी मारता है जो मिलाता है जो आपे अंके मार के आपे लेके लपट देता है वो ही साधा अमा है क्या वो थप्पा हाँ नहीं रे हम तो वो नहीं खाता हम तो गुटखा खाता है पशुपट ने गू लेकर खाना प्लेट ने गू लेकर खाना एक ही बात है बेसी लेवल मत मारो जो आना है वो ही दे दो হয় বন্ধুসকল আমি যি পুনৰ বিৰতিৰ পিছত উভতি আহিছো আকৌ এবাৰ মই তেল ভোকৰ ওচৰলৈ যাম तुमलोगों रेशन देता कहीं नहीं এই জায়গাটা আমাক অসমীয়া নকাকে यही मेला बुझी पाना है कि नहीं वो चुधाना मुख मिली सही देखो हमें ते उड़ी तुम दो रेशन देना है এ রেশম জি এ নিমক দিছি একবার খালি সারবার না পেজা লাগে আর জি এক মুল দিছি এ মারি মল্লিও পানি নলে एक और खो खो दूर हमर बानपानी दी किन को लगसी ये खुद तुमको असम में बानपानी देख के कैसे लगा बहुत अच्छा लग रहा है और जो हाजू में फंगा है ना उसमें मैं 2 टिकटॉक भी बनाए और 5 सेल्फी भी लिया है फेसबुक में भी अपलोड किया है जंडी झोआ को ले ऊपर अभी तो सब दिन दी खबर होने चला कि ते टिकटॉक बनवाए सेल्फी लगाए आसू तो मार गई इसलिए घर को दी लो अपन
কি মাৰা বুলি কয় ল'ৰাটো টিকটক বনাবে চেলফি ল'ব তোৰ চোতালত পানী উঠছি নাই এই দাদা কি কথা কয় ফাৰ্ষ্ট দিনা গেছো ঘৰৰ ভিতৰত কোনোটো ঘৰত থকা মই গ'লো চাবা চাও যদিতো মোক তিৰিটো নাকে দিও হ'ল হৈছে মইতো কম নহয় দেখা দা তাহত দাদা ৰছী আছিল মই দিলো দলে কিবাকে মোক ধৰ পেলাই দৌৰি দিলো টানি টানি আনি পেলাই কিবাকে ৰক্ষা পাইছো মৰিল নেকি এই দাদা এংগা লগাবি নাকেন বুৱে দাস নতুন মালৰ অভাৱ নাই তো আজিকালি দাস কান্দা আছে বাদ দি আৰু কি জানা তাকে কো এই দাদা কি এবাৰ জিৰে চিনেমানো সাধক খান কে পাইছে দাস এটা বানপানী আলোচনা চলি আছে দেই তহঁতে চিনেমা ক'ত টানি টানি আনা আৰু কি জানা তাকে কো এবাৰ বা তোৰ ভকে কেনে আছে নতুন মন্ত্ৰী নেকি এই দেখা দা রং চ্যানেলের নতুন সিরিয়াল ওই দাস বারে কটা যে সিলের কে টানিয়ে না আর কি জানা দেখাবো চলা নাকি যা আর তোর জি ইচ্ছা দেখাবো আর নাচনা নেকি नाचना नहीं थो तो बेसी बात है हमारा असम में बानपानी का समाधान होगा कि नहीं नहीं तुम लोगों का भी समाधान नहीं होगा क्योंकि तुम लोग बहुत गरीब हो ना गरीब शब्द तो बेसी माजत क्या टानिए ना तो है किने उंगली मार दी तुम मुझे एक बात बताओ तुम अमेरिका में क्या करते हो मैं अमेरिका में तोता पालिश करता हूँ तुम्हारा स्टैंडर्ड देखो हमारा स्टैंडर्ड देखो हम वहाँ का अंकल है हमारा सम्मान है खमता लेवल मारता है ये खमता क्या है जुबिंदा का डायलॉग है जुबिंदा को जानते हो क्या जुबिंदा माया हाँ जानता है ना वही जुबिंदा जाने बोले हमारे लेवल है सर जरूर स्टैंड मान जरूर स्टैंड मान হয় বন্ধুসকল আমি এতিয়া পানীত বুৰি থকা আমাৰ পৰা বিদায় লওঁ ধন্যবাদ তই যাম যা আৰু কোনোবা দিনা পাতলি অনুষ্ঠান পাতলি মাতিম যা যা তই ৰাস पैसा যা 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 पैसा दी কি পইচা লাগে মই দেখা নাই মই নিজে এডভাৰটাইজ কৰি আছো মই সদায় ঘৰত যাওঁ কিন্তু তোমাক লাগতই ফুকই মই তেন কি কৰি খাওঁ দেখা নাই মই নিজে এডভাৰটাইজ কৰি আছো যোনদিনা ধনী মানুহ হোৱাটো সেইদিনা গৰুৰ পৰা উগলি দিম যা 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 কেন যা যা ধনী মানুহ বন্ধুসকল আমি বহুত দিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ কাৰণ আমাৰ বহুত কিবা কিবি অসুবিধা আছিল এই ভিডিঅ'টো আমি বহুত দিনৰ মূৰত কৰিছোঁ এই ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভালে পালা হয় বন্ধুসকল ভিডিঅ'বোৰ ভিউজ কম হৈছে ভিডিঅ'বোৰ লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব হয় বন্ধুসকল আমাৰ যদি ভিডিঅ'টো সঁচাই ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা ঘণ্টাটো দবাই দিব হয় বন্ধুসকল আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব যিমান পাৰে সিমান কৰি দিব বন্ধুসকল আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব